It's time to get scribbling. We can start with Humpty Dumpty's big smile. We'll need a curved line for that. I love curved lines. Squiggle one with me. Savior, baby. And up. What's yours like? Around. What? Ang bilis na maglakad ah. One. Huli niya na si Daddy. Curved round. Huli niya si Daddy. Pisa ang ulo. Pisa ang ulo. Pisa ang ulo. To the top again. Let's squiggle in a bell. Two straight lines going all the way across. Tayo na. And two round buttons. Two. Ang bilis. He needs some arms and wiggly fingers. Saan ka tayo? Pisa ulo. Lolo, pisa ulo, lolo. Lola, tinan mo ulo ni Toto. And some big clumsy feet. One. And there's Humpty. Sakay ka sa... Ano mo, nak? Oh, dali. I-post natin tong video para makita ni Lolo. Dali, sakay ka dito sa quad bike mo. Dali. Sakay, dali. Sakay, sakay. Sakay, dali. Sakay sa quad bike ka na. Hindi, hindi. Sakay ka lang. Sakay ka. Sakay ka. Sakay, sakay. Sakay, dali. Dali, sakay. Sakay na. Hello, Humpty. I'm Squiggle. Very good. You okay? Dali. Very good. Boing. Ready? Boing. Ready? Nak. Up, over, and down. Now, let's Nak, dance ka nga, nak. across. Saan kaya siya pupunta? Up, across, Ayun. Ay, magwawalis pala si Tuto. Sipag naman ni Tuto. Ah, wag lalabas. Ay, sumalang siyang. Halika na. Akin na yan. Walis ako dun sa taas. Akin na yan. Nak, bigyan mo na yan. Nak. Sir. Ever. Thank you. Halika, say. Ah, tut, 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 tut. Nak, nak. Dali, dali. Diran. Ano ba? Paglaki mo, ano ka to? What? Maging janitor ka ba, Nay? To! Lolo, tingnan mo, may hawak siyang walis. Dapat. Walis siya ng sahig. Sige. Sipotan mo to, ha? Ito, ha? Sipotan mo. Sipag naman ng anak ko. Tingnan mo naman ang uso niya, no? Tingnan mo naman ang uso. Uso! Ang uso niya, no? Pukakay. Pototoy. Potototoy! Naklik ka, nak. Psst. Instead. What about Humpty? Oh, good idea. I'll put our legs together with the scribbling. Wow! Nak, say. Nak, sabi mo. Nak. Sabi mo.
Dada. Dada. Wala siya sa mood yung turuan. Ayaw niya eh. Tingnan naman yung buli niya, no? Tingnan niya naman ang buli niya. Buli. Abaw! Abaw! Toy! Saan ka punta? Ayun na si Daddy. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Tadada! Boing! Oh, sige, sige, sige. You won't be as clumsy with your feet inside the sack. Hello, Humpty. Hello, Jack and Jill. I'm Squiggler. Oh, sana si Xavier. Exactly. Asan na si Xavier? Ayun! Ang buto, Toy! Ang bilis na niya maglakad, no? Takbo na yan. Oh, pagod na ako, Toy. Gusto mong kagating konti nga mamputo, Toy? Poor Humpty. Don't worry. We can squiggle you something to make it. And squiggle sticks ready. Let's get Lipong, 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 lipong ang pongkoy mo. Sige na, babay na kami. O dali, last ride. Last ride sa yung quad bike ka. Bangga. Isa ka to, isa ka to. Ubaw, 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 ubaw. Nak, sabi mo, Lolo. Hoy. To, likot. I know. Let's see if we can get a clue from the squiggle pad. Nahulog. Can you spot a race Humpty can join in with? Sige na, bye-bye na. Bye. Anak, say bye-bye. Bye-bye. On spoons. Bye-bye. It must be the egg and spoon race. And they're off. Bye-bye na. Oh no, Samuel has dropped his egg. Bye-bye. Bye-bye. Hooray! Charlotte won. She got the egg without dropping